bila pian mengharap dapat zakat secara kada langsung mendoakan diri pian jadi miskin dan fakir. الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اشرنا والحاضرين في زمرته وامتنا على سنته واستعملنا لطاعته وأوردنا خوته واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. ثم في الصحائف الهادين المهدي مهتدين والراشدين المرشدين ذوي القدر العلي الفخر الجلي سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وفي الصحيفة الزهراء البتول سيدتنا فاطمة بنت سيدنا الرسول. ثم في ولديها الشهيدين أبي محمد الله وإن المؤمنين وجميع الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين والأولياء والشهداء والصالحين نوزا في صحائف منشئ هذه البردة الشريفة سيد شرف الدين محمد البصيري. ثم في صحائف أولياء الله تعالى جميعا من أقطاب وأنجاب وأوتاد وأبدال ورجال الغيب من مشارق الأرض إلى مغاربها أينما كانوا وأينما حلت أرواحهم يا رب العالمين. اللهم انفعنا ببركاتهم احنا من نفقاتهم وعد علينا على المسلمين من بركاتهم ومن بركة علومهم وأنفاسهم الطاهرة في الدين والدنيا والآخرة. ثم في صائفنا وصائف الحاضرين والسامعين والدينا ووالدهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعدها تفرقا مسيئنا ومحسننا لعالمنا وعاملنا ومخدمنا وهب لنا جميعا بمنك وكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأمتنا عليها غير مفتون ولا فاتنين ولا قانطين ولا مغيرين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونستعيذك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بسر النبي وبسر آل النبي وبسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات
الشبهات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه يا ربي صل عليه وسلم. يا الله 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 يا الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم. سبحان اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al wa awsil wahdi wa balligh wa taqabbal thawaba ma qara'nahu wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma fa'alna min anwa'il khairat fi hadzal majlisil mubarak bi fadlika wa judika wa karamika wa ihsanika wa haulika wa quwwatika wa qudratika hadiyatan واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة ثم نقدم ذلك ونهديه إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أهل بيته الكرام والصحابة والقرابة والتابعين ثم إلى أرواح جميع العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء المفسرين وسادة الصوفية المحققين والأولياء الكونيين أجمعين وثوابا مثل ثواب ذلك مع مزيد بربك وإحسانك خصوصا إلى روح عبدك الفقير النزيل في دار كرمك الراجع بك وغفرانك خصوصا إلى روح Halis Faidi bin Imran wa ila ruhi Maslamah Liani binti Imran wa ila ruhi Haji Kamar bin Sawiyah wa ila ruhi Hajjah Kayyah binti Sa'al wa ila ruhi Haji Bahran bin Sanang wa ila ruhi Hajjah Mawar binti Janid wa ila ruhi Asniyah binti Haji Bahran wa ila ruhi Asmail bin Haji Bahran wa ila ruhi Haji Ladri bin Haji Bahran wa ila ruhi Haji Mulyunu bin Sijak wa ila ruhi Saudah binti Adul wa ila ruhi Sadiran bin Wongsu Tamidin wa ila ruhi Kainim binti Ahmad Kasim wa ila ruhi Ahmad bin Pulan. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'alha fidaan lahum minan nar wa hijaban lahum minan nar wa sitran lahum minan nar wa najatan lahum minan nar wa itqan lahum minan nar. Thumma ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم ومأواهم. اللهم افصح لهم في قبورهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة. اللهم ارحم جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لحضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذرياته أجمعين وإلى جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أينما كانوا وكان الكائن في علمك وحلل أرواحهم وخصوصا إلى سيد الشيخ محمد رشد البنجري وإلى سيد الشيخ محمد زمن المدني وإلى سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى سيد الشيخ التيجاني وإلى سيد الشيخ الحبيب إبراهيم الهمشي وإلى سيد الشيخ محمد زين بن عبد الغني وإلى سيد الشيخ محمد طاهر وفروعهم وجميع أرواح أساتذنا ومعلمنا ومربي أرواحنا والمسلمين بسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك يا الله يا الله يا الله بلا والله أنت الله لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم. الله ناصر دواء شفاء قدير آمن يا رب العالمين. الله ناصر دواء شفاء قدير آمن يا رب العالمين. الله ناصر دواء شفاء قدير آمن يا رب العالمين. الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض. يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثا يا غوثا يا غوثا يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني. أغننا بحالك عن حرام، اللهم اكفنا بحالك عن حرام واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك يا الله بحق نور محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبركة سورة الفاتحة وبركة الصلاة والسلام على نبيك خير الأنام، خصوصا ببركة صلوات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقضي حاجاتنا يا الله، اللهم اقضي حاجاتنا يا رحمن، اللهم اقضي حاجاتنا يا رحيم، خصوصا لحاجة من شرب هذه المياه ومن أكلها برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بيض وجوهنا وبيض قلوبنا وطهر قلوبنا يا الله، واعطي في قلوبنا يا الله الصفات المحمودة يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وبك المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر سورة الفاتحة. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذريته أهل الدرجات والكرامات. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan para habaib dan para syarifah, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirina wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah, thumma alhamdulillahi ma'a syukurillah. Segala puji dan syukur milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat hidayah, taufik dan inayahnya sehingga kita bisa berkumpul bersama di majlis yang penuh dengan kemuliaan, rahmah, maghfirah dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, untuk sama-sama melepaskan kewajiban kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah selalu kita ucapkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Habibunal Mustafa beserta para sahabat kerabat pengikut zuriat beliau al-Murtada, yang mana dengan berkah beliau kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sebaik-baik ummah. Dan sebelum ulun membacakan kitab pada malam hari ini, terlebih dulu ulun banyak-banyak minta maaf, minta halal, minta ridha, minta ampun lawan pian-pian marotaan. Kalau nantinya dalam penyampaian ulun, tingkah laku ulun, kata-kata ulun ada yang kurang berkenan di hati sambian, jadi berilaan marotaan. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain wa ja'alana wa iyyakum wa iyyakunna minal ulama'il aminin waj'alna ya rahmanu ya rahimu min awliyaikal muttaqin. فأجبته إلى ذلك وإن لم يكن أهلا لذلك. Jawaban sambungan daripada permohonan murid-murid dan teman-teman beliau Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk mengarangkan sebuah kitab tentang hakikat iman dan apa-apa yang merusak akan iman daripada perkataan, perbuatan, i'tikad yang ada di dalam hati. Lalu Jasidin, maka aku perkenankan akan dia kepada berbuat risalah yang demikian itu, dan jika tiada aku ahli bagi yang demikian itu sekalipun. Karena orang meminta dan berhajat Jasidin, Sidin kabulakan, padahal Jasidin aku kada ahlinya. Lihat, Masya Allah, tawaduknya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang ilmu beliau diakui oleh guru-guru Sidin, ilmu beliau diakui oleh para ulama, bukan hanya ulama yang ada di benua, ulama-ulama dunia mengakui tentang kealiman Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan jar guru sekumpul, datu kelampayan itu sudah kada diragukan kewalian Sidin, karamat Sidin banyak. Yang nyata karamat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, zuriat beliau bertebaran di mana-mana, alim-alim, wali-wali dan banyak yang bakaramat. Itu di antara karamat Sidin. Nah, Sidin masih mengaku bukan ahli dalam yang demikian itu. Tawaduknya Sidin, karena tidak mungkin orang itu dianggap dan diangkat oleh Allah sebagai kekasihnya kalau masih ada di dalam hati sifat merasa mulia, merasa lebih baik daripada orang lain. Jadi kadakawa kita nih merasa baik pada orang. Penyakit hati diantaranya hendak minta hormati, salaman lawan orang angkat dulu tangannya, sekian minta cium. Ya kalau tahangkup hidung orang, berdarah hidung orang. Ya kan? Allahu Akbar. Jadi bila merasa minta mulia akan, itu berarti hatinya penyakit. Tuh. Sidin nih tawaduknya Masya Allah, bakaramat hidup-hidup Sidin lah, bakaramat hidup-hidup. Dan di antara ciri orang wali itu katuju mengabulkan hajat orang. Karena orang nang katuju mengabulkan hajat orang dalam kebaikan, walaupun dia kada jadi kekasihnya Allah, dengan berkah katuju mengabulkan hajat orang tadi, bisa ja dengan mudah Allah mengangkat Sidin sebagai walinya Allah. Bisa saja kita guring, malam ini kita guring, tetapi begitu banyaknya doa-doa orang-orang yang telah kita bantu. Kita guring,
Fakir miskin mendoakan, ya Allah jangan fakir miskin kabulakan hajat haji anu bin haji anu bin haji anu nang memberi aku zakat, padahal sedikit Jepang ya Allah zakatnya. Tapi ada ya kelak, ya Allah 7 orang fakir miskin nih, ya Allah kabulakan ya Allah umatnya si anu nang telah memberi ulun gangan asam manis kemarin tadi. Asin jisidin minta. Allah kada memandang nang mendoakannya tadi, tapi Allah memandang kebaikannya, ketulusan hatinya tadi. Belum lagi anak-anak yatim nang didoakan dan mendoakan, ya Allah kabulakan ya Allah abahnya si anu nang memberi ulun duit, nang menyayangi mama ulun ya Allah. Nah nih ya kelak aja anak yatim kan, mudahan ya Allah jadi abah ulun. Nah iya tak. Ya kah? Allahu Akbar. Nah, jadi dengan kebaikan yang kita lakukan itu Allah bisa mengabulkan hajat kita. Jadi kada ada nang sia-sianya. Allah Ta'ala itu selalu membalas kebaikan kita. Hanya orang wali itu ketujuh membantu umatnya Rasulullah tanpa pamrih, tanpa pamrih. Orang wali itu rela mengorbankan kepentingan pribadinya untuk menolong sesama. Lihat itu kelampaian Sidin, Masya Allah. Hakon berpisah lawan bini, padahal bini betianan sampai kawin anak Sidin kurang lebih 35 tahun ditinggalkan. Lagi reramian yang itu pengantin baru, duhai senangnya pengantin baru, tenenet ya kalah ya kak orang bahari kada bakabe nya Abdal nih mbah bukan ini banyak nang kawinan nah ya kalah Abdal bah kawin tuh jangan bakabe nang Abdalnya tuh nikah, imbah nikah bakumpul hanyar pengantinan. Haram hukumnya kawitannya manangate kene nikah mbah itu sebulan mahadang, misalnya nikahnya bulan Sya'ban, kawinnya bulan Syawal atau sebelum hari raya haji nikah, kawinnya imbah buka. Ujar nang mama, nak jangan diberiakan laki ikan bermalam. Karena jangan berkumpul nakai, karena kada remi kawin dulak sudah pengantinnya. Haram. Bila sudahnya nikah tuh ulun terima aja pengulipin misalnya menikahi Pulan bin Pulan dengan maharnya 2 pikul acan tunai. Acan tuh banyak kunjungannya. Bujuran juga tiwas kenapa 2 pikul acan nang mintoha ditakuni berapa jujurannya, ujar Sidin saisi kamar. Jadi sekirah kamar tuh hibak bau acan ya kalah misalnya nih saya isi kamar ya kah. Nah anda kika ropok hibak sah sudah nih tak lah. Makan nang bini wajib melayani laki ya lah, lakinya pun wajib manafkahani dintatah. Bila nang kawitan manangati haram hukumnya. Jangan yang demikian haruan janak masuk pindukang dihalangi hamuk haruan ya kan, hamuk haruan. Lalu bila sudah berkumpul lalu berselamatan pengantinan, kan nikahnya tuh wajib, pengantinan beruran tuh hukumnya sunat dintaklah. Allah Akbar. Nah jadi orang wali ini ketujuh membantu kepada muslimin muslimat. Nah lagi aasyikannya lawan bini Sidin tinggalkan tulak mengaji. Nah artinya apa? Rela mengorbankan. Padahal bahari kadada video call kadada, WA kadada, pacibok kadada, Instagram kah namanya?
Master Game ada juga ya kan. Kada kawa mun ini kan kawa video call ya kalau video call. Sekali video call, halo aja, nih SMS kah? Kasihan kayak kada bisa ya kan. Kada tahu video call sedih. Allahu Akbar. Nah itu sifatnya orang wali. Makanya bila orang nang katuju membantu, masya Allah. Kalau ulun himung melihat nih di benua nih di kampung sini, masya Allah. Bila pengantinan hibah, ya kalau bila batajak rumah hibah, kerakatnya pian tuh pertahankan sampai kiamat. Karena di karakatan bagian pian itu Allah datangkan keberkahan. Masya Allah, tabarakallah. Ajin ulun lalu majun raminya orang betajak rumah sehari tuntung halus dia bang ya kan 4 kali 4 ay bujur 4 kali 4 nama gawe 40 saya kong bawa galam saya kong mahantak nang lamak mahantak ya kan nang kurus menguti binta jangan nang lamak menguti nang kurus mahantak lupot. Ya Allah Rahman Rahim, Masya Allah tabarakallah. Jadi saling tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah. Nang sugih menolong dengan hartanya, nang kuat menolong dengan kekuatannya, nang alim menolong dengan ilmunya, nang miskin menolong dengan doanya. Fakir miskin tu berdoa kabul. Laula du'aul fuqara lahalakal adniya. Mun orang fakir tu kada banyak berdoa, kada berkat doanya orang fakir miskin, dunianya dah lawas hancur. Makanya rajin nang lakas rancak maulah orang sugih bangkrut gara-gara doanya orang fakir miskin. Nang sugih bagi zakat nang sugih ini bagi zakat. Ini telimpat. Kada teberi. Kada teberi atau ada masalah dendam pribadi. Nah, jangan dijakati aja. Ditakannya miskin lakas mati. Karena tadarinya padahalnya jiran. Nangaran jiran tuh 40 buah rumah kahulu, 40 buah rumah kahilir, 40 buah rumah ke muka, 40 buah rumah ke belakang, 40 buah rumah ke atas, 40 buah rumah ke bawah. Adakah ke batas bawah? Ada. Rumah susun ada. Ya kalau apartemen ada. Itu kan atas bawah tak, kiri kanan, maju kanan, mundur kena. Ya kan? Nah, di situ ada seikong nang fakir miskin ini kada tabari, lalu inya menyumpah, mudahan bangkrut jesiden. Nah, ini doanya tanpa hijab nih. Langsung menderusut nih. Artinya sampailah Allah Ta'ala karenanya ada hak. Makanya kita bila orang kada memberi zakat bersyukur, jangan mengharap zakat. Kenapa? Innamas sadaqatu lil fuqara. Orang yang dapat zakat tuh orang fakir miskin. Bila pian mengharap dapat zakat, secara kada langsung mendoakan diri pian jadi miskin dan fakir. Jadi bila pian kali dizakati orang, berarti orang menganggap pian sugih. Jelaskah? Jangan dizakati lagi begini nih. Pita dulu ya kak. Nah atau Masya Allah tabarakallah. Nah jadi makanya dulu kenapa Nabiullah Yusuf alaihi salam berpisah dengan Abah Sidin Nabiullah Yakub Ayub Yakub Musa Isa. Ini entah salah-salah aja. Ayo Yakub Ayub. Terserah ulunnya. Terserah ulun aja kan. Ya bujur juga lah. Bang Lepen Ayub Yakub. Kan menek lah mikirakan ini jadi abahnya Nabi Yusuf siapa? Bini Nabi Yusuf siapa? Julaikha kan hafal ha. Anu nang banyanyi lagu nang di penjara. Nah siapa kita? Atau angan artis hafal. Ngaran Nabi kada hafal. Mengaran malaikat kada hafal. Itu tersalah. Udah artis hafal, ngaran Kimus hafal, Naruto, apa-apa kah? Avatar, Doraemon, beri enggak? Wah ini disuruh hafal malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Malik, Ridwan Kamil aja. Jauhnya Ridwan Kamil itu gubernur.
Pak kacil tuh kacil jeung juhnya. Nabi Yakub tuh gara-gara napa? Menurut riwayah Sidin membenam kambing seperanakan, membenam kambing, nangaran kambing guling, itulah kan kambing guling tuh dicucuk, nah api diputar, tuh baunya ya Allah. Di higa rumah Sidin ada anak yatim, fakir miskin, abahnya dada. Berdua ini anak yatim, mencium bau kukus kambing guling tadi. Lalu ujar nang anak, mak nyamannya mak handak mak. Ujar nang mama sabar nak, kalau pinah dietari oleh si nang di higa rumah di Sidin. Hadang kambing, masak tuh kambing, makan. Berdua sampai tetangis, sampai teguringan nang mama sadih. Sidin kada tajulung kahiga rumah, sakit hati anak handak. Lalu Allah berikan ujian, Nabi Yusuf dipisahkan oleh Allah dengan abah Sidin, Nabi Yakub alaihi wassalam. Nah, gara-gara sedihnya anak yatim tuh Nabi, apalagi kita nang kada Nabi nih mangginyai, lah. Makanya kita haraya berilaan lah, dua laki bini berilaan lah, umanya berilaan aja. Jadi jeneng laki, ika umanya belum salaman ilun aku, napa aku salaman ikam jako ada salah lo nikam. Ini adul menamuni haraya buhul laki bini. Nang laki datang sareng bayangna. Nang anak salaman, lalu jeneng laki, ikam belum umanya deh, pada salaman dia kok. Napa aku salaman sama seorang jako ada salah seorang namanya salam dia kok. Oh, kejem juga ini bebinian. Ulun bang menamuni melihat. Enggak. Ada ya kalah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Makanya kan kita bagus bila ada nang meninggal, kami dari pihak keluarga minta halal, minta ridha. Bila sini ada hutang, tolong ikhlasakan. Nah ya Allah. Kan bagus nang kita. Bagus ini kenapa pengumuman kita? Kami mewakili daripada keluarga yang meninggal. Kan ngomonglah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bila menarik innalillah itu ada nang sadih, ada nang takajut, ada nang takurihing. Nang takurihing bun pangipayahan Bang Rajin. Begayalah tapi bujuran. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Makanya kadang nang mau makan menggetar juga. Saking menggetarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah saya sendiri aja. Mana menggetar. Di negara ada orang mau makan, saking nang mau makan ini menggetar, tak salah sambet. Nyala. Salah sambet. Misalnya nang meninggal Fatimah. Tak sambet nang Marina. Ramlan, misalnya kita nang meninggal Fatimah, tersambet Ramlan nya menggetar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia acil Ramlan je. Orangnya hidup lagi. Takajut Sidin di pasar tuh. Takajut mangga. Seminggu mati Sidinnya. Abu Juren juga. Seminggu mati. La ilaha illallah. Dan makanya mau makan itu hati-hatilah sian bian. Ibu juran guru ulun bisa juga salah ngaran. Nih mana laki nakan mayat salah sambat, ada nang Marina mencungkung di muka. Sambat nang mencungkung itu ngarannya. Wahai acil Mas Jam, jadi itu orangnya di muka. Menangis menggabung sini. Dikira mati, imbe itu gering, berbulan-bulan gering kan gara-gara telakin ha. Salah sambat. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Jantungan takajut marawan nah di kiong mati itu. Masya Allah tabarakallah. Itu makanya bagus nah. Apabila ada keluarga kita tuh nang pina misalnya ketujuh permainan, ketujuh minuman keras. Mengenang keras jangan diminum, batu jangan dikinom. Batu dikinom, tungkang dikinom, satum dikinom, terak dikinom, ya kah?
Nang katujuh maksiat jar orang katujuh mawarong kah nang pina nang warong kada bangsol tah nang 4 besoh nih tah nang 4 besoh bujuran belum kada percaya juga biang kada percaya juga bon oh nang pina kijip-kijip kita ya kelak pokoknya ada maksiat nang ngalih kita maampihinya. Keluarga kita misalnya kayak itu bagusnya kayak apa? Ambil banyu nang di mana? Banyu nang dalam sumur, jangan nang mengalir. Kenapa banyu nang dalam sumur? Etikat hatinya tegana. Dalam sumur itu kan tegana kelak. Nah kalau nang mengalirnya makin lancar kan nih. Makin lancarnya nang dalam sumur ambil. Kemudian menghadap kiblat, nang baca akan baudo, baca akan doa atau talakin mayit. Jadi sambat ngarannya, ini kan ngarannya Arifin. Ya Arifin bin siapa sambat? Ijajakal malakanil muwakkalani bek. Mun kawa hadepakan orangnya. Abu Judan juga. Hadepakan orangnya. Etikat hati kita mematiin nafsunya nang kada baik nih tak. Nafsunya nang berbuat maksiat itu nang kita mati. Anggapinya mayit bisakah duduk di warung jablay? Jawab, bisakah? Adakah hantu mengupi? Akah? Mayit bisakah pemainan? Hantu pucung betirak tok ya, atau pucung judi online adalah pucung judi online kada mau nya kelak mati akan ya kelak. Nah, lalu tuntong talakinnya, baca doa talakinnya. Nah, minum makan banyunya, jangan lawan butul-butulnya. Minum makan. Insya Allah jadi guru. Insya Allah dengan keyakinan hati kita, insya Allah inya maksiatnya berkurang. Tepian salah satu hendak menyadarakan. Bagus kita tak. Nah, ana gara alan besan laki gara. Kata juga benar mencari bebinian mauk benar ulun menggedoh gue duit habis jauh kada dihiganinya kayak apa itu guru bolehkah juga bacakan 2 haul bagus bagus semuanya isuk mukar tuh takoni guru nih guru tulisakan pang talakin mayat baca akan itu berapa guru hari-hari jadi jeneng laki mengiau ngarannya lakinya misalnya Usman. Ya Usman abahnya Ramlah. Mun datang lawan pian 2 ikung malaikat. Sadang betubat. Nah, itu bisa ditalak 3 oleh nang laki kan. Nah, kayak itu bagus tuh bininya mendoakan ya kah? Masya Allah, tabarakallah. Itu diantara syariat kita. Diantara syariah kita. Tuh mati jadinya entak. Mudahan kawa kita menghindari maksiat lah, amin ya rabbal alamin. Jadi salah satu gawean orang wali itu katujuh mengabulkan hajat muslimin muslimat, mukminin mukminat. Kita wali napa aja, wali di mana aja, katujuh menolong umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saking tawaduknya sidin pulangan musta'inan billahi wa mu'tamidan alaihi fi tahqiqil matlubi wal marami ala hasabi ma zahara li min aqwalil ulama'il kirami. Padahal aku jasidin minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpegang atasnya pada mentahkikkan atau mewujudkan atau menyatakan ini kitab yang dituntut dan yang dimaksud atas sekira-kira barang yang zahir ia bagiku daripada segala perkara yang mulia. Nah, jasidin aku mengarang kitab ini minta tolong lawan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita bila napa-napa jangan tak tinggal minta lawan Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau ya Rasulullah kepada Ibnu Abbas, apabila engkau ingin minta tolong, minta sesuatu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka kita lajari anak-anak kita sejak halus, sejak dini. Nak, bila ikam hendak nukar napa, hendak sesuatu, berdoa dulu lawan Allah Ta'ala, hanya berucap lawan abah mama. Jangan langsung berucap lawan abah mama, karena anak tadi lupa dengan Allah yang maha memberikan kita segala-galanya. Nabi Musa alaihi salam, sedikit apapun mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang disuruh oleh Allah. Para sahabat-sahabat Rasulullah, jikalau mereka ada hajat sesuatu, mereka dulu melafur lawan Allah taala. Hanyar bakuya lawan manusia. Nah, itu sifat orang yang ahli tauhid. Bebinian misalnya habis baras di rumah, ya Allah, baras habis ya Allah. Baras habis ya Allah. Lalu hanyar kepada lawan laki, abahnya baras kita habis. Nah, minta lawan Allah dulu. Sakit gigi, ya Allah gigi ulun sakit ya Allah, sembuhkan ya Allah. Hanyar ke mantri ke dokter. Kepala sakit, berdoa dulu lawan Allah. Hanyar minum obat. Ada kita kada. Kepala sakit, minum obat dulu. Kada ampih ke mantri, kada ampih ke dokter, kada ampih juga. Hanyar, ya Allah, hai pulangan. Kayak itu, ya Allah, hai. Kenapa bubuat nang kayak kita? Sudah kada ampih, hanyar lawan Tuhan. Allah nomor berapa? Orang bahari napa-napa lawan Allah Ta'ala bedulu. Biasa dah ulun kisahkan. Orang kawin dulu laki bini. Malam pertama nang bini di kamar sebelah, lakiannya di kamar pengantin. Kaderemi juga musik kanyo-anyol kelambunya. Biniannya dada. Gelisah nang laki. Sampai jam 1 malam kada menyubelah aja. Ujar lakiannya kada ada cintanya lawan dia kok. Ancap ae nang laki ni berdoa benyaring nah mendengar di sebelah belum guring. Berdoa ini laki, ya Allah ya Rabbi, orang kada taat lawan laki mati jadi babe jenang laki. Ini pintar lakinya nak. Lalu ujar nang bini takajut, cintanya ada, cuman ada sesuatu. Mendengar nang laki berucap ya Allah ya Rabbi, nang bini mengangkat juga. Amin jadi bini. Ya Allah ya Rasul, kayak apa ulun taat lawan laki, amun ulun di situ babisal. Sekalinya bisul orang ketiga. Maka parah kah pulang lawan pindukang. Kayak apa? Mintarila. Jangan dibayangkan, jangan. Nah, membayangkan bisul. Oh, janang laki bisul kasih Allah. Lalu jenang laki balas, ya Allah ya ho, ya Allah maaf ya ulun kada tahu. Jenang laki kada tahu. Nang bini ini nang laki ini kada sing hamuk-hamuk juga nya bagus ya kayak itu lah bahasa singgunganan baik nang kakak itu tebut Allah Ta'ala taros. Lalu ujar nang bini, ya Allah ya Muhammad, ulun hakunai asal begamat. Nah ya nah kan akur jadinya. Berhasil pacah bisol. Kan bagus nih lawan Allah Ta'ala orang bahari nang kakak itu. Masya Allah, tabarakallah. Lawan Allah Ta'ala minta lawan Allah Ta'ala baratani. Orang wali aja lawan Allah Ta'ala lah. Makanya kebanyakan para wali-walinya Allah Ta'ala ketika mereka dipintai hajat oleh manusia, mereka masuk ke kamar mereka, salat mereka 2 rakaat, minta lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya hajat orang yang berhajat Allah Ta'ala kabulkan. Kalau kada demikian, banyak para wali-walinya Allah tidak tidur di tengah malam, beliau menangis mendoakan kita. Kita guring janak, ya Allah ampuni murid-murid ulun ya Allah, ampuni umat-umat Rasulullah ya Allah, sugih-sugihakan mereka ya Allah, selamatkan mereka daripada bala musibah ya Allah. Nangis, itu gawean orang wali kutub, mendoakan kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah.
Nah, jadi minta tolong lawan Allah Ta'ala. Di anak-anak kita lajarin nang kaita. Bila anak kita hendak tulak bagawi. Nak tulak maunjun. Nak bila tulak maunjun beudu nak. Minta lawan Allah nak. Kiau ngaran roh iwak napa nak. Assalamualaikum ya ruhalati fassamaniyah. Tuh ngaran roh iwak. Assalamualaikum ya ruhalati fissamaniyah. Boleh juga. Nah, kayak toh. Bila nak maunjun panganaan, ya kala. Asal maunjunnya nang di padang iwak. Ay bujuran juga. Salah kaulon. Maunjun tang kartak musi assalamualaikum ya ruhalati fissamaniyah 1000 kali pian baca. Kada harapan kana papuyo nang ada tak kait papuyo beginco. Di tang kartak maunjunnya. Itu syaratnya maunjun ya kan. Ya Allah Rahman. Kan orang Bahari itu banyak bacaan-bacaan. Sekira tanaman jangan dimakan babi. Dikiau. Hai putri begidur aja. Ngapa-ngapakah putri begidur itu aja rajanya. Ayo orang Bahari leh. Dikiau ya kan. Nah, mintanya lawan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dianjurkan bila napa-napa pakai bismillah. Ingat dengan Allah. Nak turun rumah, barabah, napakah ada bacaan terus. Masuk rumah ada bacaannya, keluar rumah ada bacaannya. Andak guring bangun guring, barataan ada sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sammaituha tuhfatar radhibin fi bayani haqiqati imanil mu'minin wa ma yufsiduhu min riddatil murtaddin. Dan kunamai jasidin akan risalah ini tuhfatur radhibin, pada menyatakan hakikat iman segala mukminin dan barang yang membinasakan dia daripada riddah kemurtatan segala mereka yang murtad. Kalau kita sakit di dunia asal ada iman, insyaallah tak ke surga aja. Nang dikhawatirakan musi di dunia nyaman, hidupnya bergelimang dengan harta dan kebahagiaan, mati dalam keadaan murtad, na'udzubillah summa na'udzubillah. Musi dosanya baladung, banyak dosanya, ada aja imannya, walau kayak kerikil imannya, tak ke surga aja, masuk nerakanya di jahanam jatuh. Tapi kalau imannya lumbus, imannya facul, baik dari gara-gara kata-katanya, perbuatannya, i'tiqadnya, kada harapan tak ke surga. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Maka kita bagus mengamalkan zikir hifzul iman, banyak bersolawat, banyak hadir di majelis ilmu, banyak berpuasa, menolong sesama. Nang sadinya napa? Orang ni murtad nih, murtad, kita hadiahi pahala kada masuk tuh. Karena orang nama mengibarkan lil mu'minina wal mu'minat nang beriman lakian binian, muslimina muslimat, kada ada lil murtad, kada masuk. Jadi walaupun kita ini banyak dosanya, tapi masih ada imannya, diazab oleh Allah di kubur atau di neraka, ada nang berdoa nang kayak pian tadi kan bagus nih. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, itu sampai berdoaan mengurangi dulu daripada azab dan siksaan tadi. Maka kita jaga benar, jangan sampai iman ni pacul. Mudahan Allah Ta'ala menetapkan iman kita sampai meninggal dunia. Ini tujuan kita nuntut ilmu. Syarat masuk surga kan iman. Kada gagampangan pian. Ya Allah, banyak orang nang lumbus imannya gara-gara tak salah kaji, tak salah pilih guru. Banyak. Ada orang kisah belajaran hakikat. Sidin mahalalakan nang haram. Mana? Bila orang itu jah kada beetikat nang kayak ini, kafir barataan. Nah, orang Islam dikafirakannya, maka secara kada langsung inyak nang berdahulu kafir.
Ulun banyak menamuni. Ulun ni alhamdulillah mulai lagi halus, mulai umur 12 tahun itu menyelidiki maumpati ajaran-ajaran nang dolun mudillun nang sesat menyesatkan kita. Jadi ulun selidiki, disuruh guru ambil kitabnya, bacai pelajarannya. Nah ini salah, ini bujur, dipadahkan oleh guru. Ini salah, ini bujur. Makanya ulun banyak tahu, banyak tahunya. Di antaranya nih ada pitua nih. Orang nya bila nikah aja lawan pangulo, kada nikah batin, hukum sinah dia. Nah, memadahakan orang nang halal, dipadahakannya berhukum bezina, kada nikah lawan sidin, berarti sidin sudah otomatis murtad. Bahkan sin bucap orang negara ni berataan kafir berataan. Itu kenapa? Karena iktikadnya salah. Inya nang kafir badahulu. Kenapa? Nikahnya lawan sidin dulu aja sidin. Melajari nikah batinnya. Nah, ada juga kisah. Nah, kisah nih. Buan ilmu sebuku. Bujuran pian. Nya sebuku tu Tuhan bertahan. Padahal sebuku tu kada nyaman ya kalau sebukuan. Bulan puasa memasakan siang. Kenapa pian memasakannya? Aja sedin bulan juga nang puasa. Bulan puasa. Tak bila-bila bulan bisa bemakan. Nah itu tuh murtad juga. Ada juga nang mau ubah syahadat. Tahu juga ulun. Nama ngaji para ke rumah ulun. La ilaha illallah. Nah pas adatnya asyhadu an la ilaha illallah aja. Wa asyhadu anna abah Muhammad Rasulullah. Bebuat abah, inya mang ya gurunya abah. Gurunya dikiau abah. Ada juga nang bakayakinan karena gurunya sudah diangkat oleh abah angkat lah. Abah angkat. Lalu murid-murid nang babinian tadi boleh bersalaman tanpa balapik, mencium tangan di pasar negara aja no. Ay abah, acil-acil nih. Ay abah, kemana ban? Apa ditokar aja sedang. Salaman, mencium. Tatap tuh haram. Nah, gurunya mahalalakan nang haram, murtad gurunya. Jadi ada orang kasyap nih, taulah kasyap tuh. Kasyap, lain kasapian lain. Kasap terbuka hijab, melihat gurunya itu bukan manusia, babi lawan anjing. Hidup lagi nih gurunya. Nah, tata kisahnya nih murtadin banyak. Kenapa? Orang murtad itu sampai kiamat ada. Orang kafir tuh sampai kiamat ada. Kenapa? Mennya kada beisi neraka. Ya kelak. Puang neraka, nang puang neraka itu neraka jahanam je nang puang na sisanya wail sakar lazah hutama itu ada terusnya bon murtadin macam-macam tuh. Nah ini hanya wilayah kita di negara nih, belum lagi keluar, belum lagi di Banjar, belum lagi di Kalsel, belum lagi di Kalimantan, belum lagi se-Indonesiaan. Mangginnya di Jawa tuh ada perbatasan Jawa lawan Sunda. Dahulu ada ngaran agamanya Jasun, gabungan daripada Jawa lawan Sunda. Ngaran nabinya Tukimin. Hebat lah. Tukimin jadi nabi. Mun kita nyaman. Ya Rabbi shalli ala Muhammad. Nyaman. Coba mun Tukimin. Ya Rabbi shalli ala Tukimin. Sakit telinga mendengar. Nama kada gaul lalu. Tukimin, on Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh kan bagus. Ngaran aja sudah kada meyakinakan. Itu di Jawa tuh macam-macam. Belum lagi buan dukun-dukun, belum lagi nang mengaji sugi, belum lagi nanukar tuyul, belum lagi 2,5 juta saya kong tuyul bare. Tahu kapian? Ay bujuran juga. Ada orang nukar 40 juta. Tahu orangnya. Sian nang bini menyusui, mulai lamak bininya kurus, gering sampai mati. Bebini pulang nang lamak,
Kurus pulang, Bayun pulang. Arau nyusui tuyul hari-hari. Kalah nang laki. Jisiden banyak bininya nang nyusuin eta. Ya bagus kan doa bini berberkah. Makin banyak nang mendoakan, makin berkah. Ya kelak. Mun wani. Kan kita ini orang-orang takwa kelak. Kita takwa bertaan, takutan bini tuha. Nah, kelak. Begaya menyalah tapi bujuran. Bujuran pian. Masya Allah. Nah, pulangan nang kasihan nih, nang kasihan. Ini banyak juga namonane, manamuan ini nih. Nang ulun kuya ini ulun orang-orang nang ulun tamui. Nang bini bagus penuntut. Ulun bagus ketujuh ulun bebinan nih pian. Hibak majelis. Di sini kan adil binian lakian hibak lah. Nah, ada kan bebinan tuhnya ketujuh baruhan. Mesti surungannya seadanya hanya. Maulitan yang kayak apa kakak tujuh melanggarnya. Melanggar ya juga, kelanggar ya juga, ya kalah. Ben ibu-ibu nih, masya Allah. Nang bini penuntut, ya Allah. Saben hari ada di majelis guru-guru. Nang laki tak subalah, nang laki salah i'tiqad. Nah, apa ngi kamu manya menuntut tak kaji kulit? Mengapa ngaji syariat nih? Aku nang ngaji hakikat. Aku sekali hinak gin. Ratusan ribu pahala. Kamu tuh kede hama-hamanya. Kada penting ikam mengaji syariat gitu. Nah, ini mah hapak syariat deh nah. Murtad deh nih. Buat apa Rasulullah nyampaikan syariat? Atau meyakini bah ikam maunya sembahyang rajin-rajin meluasi luang burit. Ya, ini ada juga mendengar nih. Napa ikam sembahyangnya meluasi luang burit? Jawab, kami sembahyang tuh kada meluasi luang burit. Buktinya kami masih mahajen bira. Ya kelah. Hai bujur kada. Itu tinggi menyambet nangka itu murtad juga. Jam berapa sudah? Kenapa? Ulun mendengar yang bersuara ya kalau minggu tadi sambil budikan berjalan. Acel-acel sebelah sana. Ulun kan di kesana ya kalau di mana ulun mendengarnya sarah ulun cakalawasi lagi nih guru tuh kesempatan ceramahnya. Ulun nih bak kacamata umanya ayo on tawari 5 menit barang ya kalau. Ulun nih ger-ger juga aku pindah ke Landunganan ya kalau pindah-pindah manggawe sunat-sunat yang lain enggak ya kalau bujuran juga bah ya kalau nah bulikan pengajian beganding nah kayak pengantin juga nah ya kalau malam ini malam terakhir bagi kita jeneng laki ya kalau bagus toh berdua nah beganding ya kalau soalnya teganding laki orang tersalah ya bah. Ya Allah. Ulun terserah bagian pian nah sampai jam berapa kita belikan? Itu jam 1 sudah nah. Jam 1 lah. Itu jam 1 lah. Kada 2 1 jamnya lah. Ulun kada bejam juga nah ya. Pokoknya bila ulun lapar ampe ya kalau. Pian kada usah mikirakan kami makanan kah napa kada usah ya kalau disurungi kah kami kada jadi mikirakan surungan kami ya kah karena memikirkan surungan to ulun kada mikirakan pian aja nang mikirakan ya. Ada begaya ada kada usah pian kalau pang pian kena guru surungin apa kada usah dipikirakan to ya kah karena kami sudah berjanjian bila bulikan ada warung nang disinggahi entah aja lain nang kicip-kicip tuh lain nang kicip-kicip begaya lah. Jadi kada usah repot-repot ya kah. Karena ulun kada mikirakan juga entah ya kah. Karena mun makan malam terus kena belemak pengulipin ya lah. La ilaha. Ngapa tadi jo kisahnya tadi? Ngapa tadi kisahnya? Oh jadi pian ke satu matan. Terserah pian jelah karena SMS dia panitia siapa sadang kita bulikan ya kah. Napa tadi? Rojian. Nama tadi. Murtad, riddah banyak tak? Nah, nang kasihan tadi jara ulun, nang bini baik, nang laki murtad. Bakumpul dua laki bini itu tagawi nang haram hari-hari.
bilanya nah penito ngarannya yo main bal kikok-kikok di guru nah jadi guru ujar guru kikok-kikok atau berkumpul dua laki bini nah. Kikok-kikok lucu juga dapat di mana kah pokoknya pian paham aja dah ya kalau nang bujang diam itu sama bezina hukumnya. Lalu bila jadi anak tadi anak zina neta nang kasihan maka bebinian bila mendengar laki pian ma'ikti katakan nang halal diharamakannya nang haram dihalalakannya wajib pasah dua laki bini kada boleh lagi bakumpul kasihan pian atau biniannya nang kaita nang laki bagus nah itu terpisah toh karena sudah kada Islam laginya kada Islam lagi nah kasihan lah sian bari maras nah ini membahayakan bagi kita banyak juga danu mendengar kajian-kajian nang itu di rekaman di HP di YouTube tuh banyak benar nang orang belajar makrifat nang talimbah pahamannya tuh hati-hati benar benar karena ini sudah akhir zaman. Bila nak mendengar ceramah di YouTube tuh guru-guru nang sudah jelas-jelasnya aja banyak ya kan kayak guru-guru kita nang ahli sunnah wal jamaah jangan macam-macam nang didengari karena di YouTube tuh ada nang madahkan kena kami kucing halal dikinom dah ya kan kemudian kena madahkan ini sasat ini itu dah hati-hati pian lah banyak nang tak salah paham nang membahayakan i'tiqad kita jadi sidin ngarani Tuhfatur Ragibin nah jadi baguslah mengarani ngaran ngapakah ngaran tafaul maambil sindiran baik asmaun du'aun nama-nama itu ya Rasulullah doa baik nama anak, nama toko, nama tempat usaha, nama-nama itu adalah doa bagi nang dinamai. Juranlah. Nah, banyak tuh. Ulun pernah menamuni kakanak tu gering taruh surangnya. Bahkan kayak kesurupan, bahkan mengacak adingnya sampai hendak kada kobirak lagi nang ading. Muyak deh tambahi sadar karena ia pulang jadi jer ulun ganti ngarannya ngapa aja nang abah ganti ngarannya Syifa napa arti Syifa itu artinya sembuh lain Syifa nang bersepeda kimos tuh lain itu dustainya kita ladusing kah itu dustainya sepeda tidak abang polisi pukulin nang kanakan ya kala tapi rame nah diganti ngarannya Syifa alhamdulillah dengan berkah ngaran Syifa tadi ampihnya penggaringan parak nih rumahnya lawan tukang kameramen nih guru Jahdani nih parak rumahnya tuh jangan dicari uangnya mana Masya Allah tabarakallah jadi nama-nama itu bagus jadi nama ini nama itu jangan maulah ngaran hanya semata-mata menuruti ngaran artis-artis nang kadang kala artinya kada baik kada bagus kena atau juga nama tadi ketinggian kakanakannya kada sanggup di antara nama nang harusnya kita hindari dari pengalaman para ulama mun kawa kena mun sudah hai di antara ngaran nang mun kawa jangan dingarani anak kalau pina anak tadi kada sanggup ketinggian banyak kau menamuni misalnya Salsabila itu kan nama banyu sungai yang mengalir di surga Salsabila nah, ada juga ngaran apa tuh nama nang kurang bagus ada orang nak ngaran Sayyidul Mursalin keharatan ngaran Sayyidul Mursalin ngarannya ada ngaran munkawa jangan Mahda Maria tu Bunda Maria kalau tambahi Maria Ulfah ada papa
mun kawa jangan. Nah, Maria aja, ya kan? Nah, kan mahnya mirip dengan Bunda Maria, kan orang sebelah lah. Nah, kemudian juga ngarannya anak tuh ngarannya Nabila misalnya, jangan dikiau bila. Kan artinya darul balwa, bala musibah. Nah, jadi dan ngaran pulang anak jangan disingkat-singkat. Bila ngarannya misalnya Usman, jangan dikiau man ya. Mun kawa kiau ngaran anak tuh selengkapnya. Nah, amun kawa mau sudah ya kalah ngarannya. Misalnya ngarannya Rike Wania Albab. Ada tuh bujuran juga. Guru disuruh mantin sampai anak. Ngapa jadi guru ngarannya Rike Wania Albab? Bingung sih Den. Di kamus ada artinya. Bahasa Arab lain, bahasa Indonesia lain. Jadi guru maaf napa nih artinya Rike Wania Albab, bahasa Inggris lain juga. Guru anak Lundi namanya itu ada maknanya. Wah, ngapa jadi guru? Rike lahirnya hari Rabu malam Kamis. Kan Rike lahirnya hari Rabu malam Kamis. Wania warga negara Indonesia asli. Albab abahnya Alabiu, mamanya Barabai. Minik tuan guru mana? Tapulah Rike Wania Albab. Allah abahnya Alabiu, mamanya Barabai. Nah, jadi kalau orang Bangkau lawan tawar kawin, ngapa ngarannya? Ngapa? Bangwar, ya kelaan. Ngapa? Betawar. Bagus ya. Betawar, ya kelaan begitu. Ujung-ujungnya Rike Wania Albab. Abahnya Alabiu, mamanya Barabai. Orang negara Bangkau, orang Bangkau apa semuanya? Nakbak lah terserah aja ya kalau. Jam 10 udah barak sadang kita. Karena belikan nih talawas guru nih malam ini aja nih ya pulang. Aku sakit pinggang, sakit parut kamjah nih. Aku anak takameh aja sih dia mana hari tertawa tadi. Kan salah juga. Nasi kong besan aku aja. Ya Allah. Jadi nang saya kong kayaknya bawa pampres. Nah iya juga sudah. Minta halal untuk Allah, minta maaf, minta ampun, berilaan zahir batin. Selamat Hari Raya Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min awliyaikal muttaqin wa ja'alna min ulama'il 'amilin wa ja'alna min 'ibadikas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.